मो ना मनोज कुमार स्वाई मु डालीजड़ा साहित्य संसद सह संपादक और चौद्वार निवासी। ये उत्कल दिवस विषय जहाँ भी कहबी से बहुत कम हम। और ये चौद्वार महाविद्यालय विषय कहबी कौन ये निजे गोटे उत्कल दिवस मत लगे आसिकी जमी मु निजे आज बुझीपारुछि जे उत्कल दिवस तात्पर्यता और महत्वटा केते बेसी यही उत्कल महाविद्यालय आमर चौद्वार महाविद्यालय आसिक प्रोग्राम जॉइन कला बेले मत सही फील है। और सतरे यही जदि कार्यक्रम आयोजन करा जाए केवल ये उत्कल दिवस उपलक्ष्य नुहे जदि प्राय आयोजन करा जाए तो आमर जो स्कूल रे कॉलेज रे पिला माने जो पढ़ुचंती तांको भितरे गोटे नुआ प्रकार शक्ति और स्वाभिमान जागृत हो ओडिया प्रीतिटा निजे निजे स्वयं बाहरी करी आसे। आउ एथिपाई आमे आमे सब गार्जियन मानन को एथरे आगो को आसिया पाई पड़िबा। एप्रिल 1 टा विषय रे सबुठ बड़ जिनिस जे आमर पूर्व पुरुष आमर पूर्व गौरव जो आमर उत्कलवासी या पई जेतिकी बलिदान देइछंती आउ आज सेठी पई आमे सुरुखुरे ए उत्कल विषय रे आमे टिके कहि पारुछु आउ निजको परिचय दे पारुछु। नहले गोटे समय थिला आमे बंगलार अधीन रे रही आमे या विषय रे किछि कहि मध्ये पारि नथिबे। या पई आमर पूर्व पुरुषर योगदान तांकर बलिदान एटा सबुठ बड़ जिनिस जहाँकि आम आज गर्वर सहित कही पारुछु आम उत्कलवासी आम ओडिया सबुठारु बढ़िया। मु रश्मि राउतराय ए चौद्वार महाविद्यालय अध्यक्षा अटे। आज चौद्वार महाविद्यालय रे उत्कल दिवस पालन संगे संगे आमे ओडिया पक्ष पालन कार्यसूची रखीचु। एही उत्कल दिवस रे आमे विभिन्न साहित्यिक मानकु विभिन्न कवि मानकु डाकी एठी गोटे साहित्यर आसर करिथिलु एवं सेमाने मध्य उत्कलर जेतिकी गौरव विषय रे एवं मधुसूदन उपरे रिसर्च करिथिबा बा गवेषणा करिथिबा जने सार आसीथिले एवं से मध्य पिला मानकु बहु प्रेरणा युक्त कथा कहिथिले केमिति आमे भाषा को सुरक्षा देबा ओडिया को आमे निजे गर्व अनुभव करिबा आमे ओडिया बोली से सबुर भाषण एवं आलोचना चलीथिला। खूब ज्ञानी गुणीजन मानकर आसर हेतिला एवं आमे एथिरु पिला माने हमर बहुत प्रेरणा पाइथिले। नूतन पीढ़ीर पिला मानक पई हमर जो पुराना पुरातन रहिछि सबु आम ओडियार जो पखाल हो बा आम ओडियार जो खाद्य प्रणाली हो बा ओडियार जो आमर संस्कृति अच्छी से संस्कृति जल्दी झोटी पकेवा हो बा कांदना हो से कांदना कथा मध्य उठिथिला हमर जने आसीथिले से कांदना कथा मध्य कहिले एवं हमर जे भागवत सार आसीथिले एठी से मध्य कहिले जे केमिति आमे जो ढग ढमाली बहुत ढग ढमाली रछि ढग ढमाली रे केते उपदेश कथा थाए सेटा मध्य आमे जानिबा कथा से सब आजिकली लुप्त होगा को बसलाणी आमे केमती उज्जीवित करिबा से जिंस को सेठी पय आमे ओडे चेष्टा करूछु एवं ए ओडिया पक्ष पालन रे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम आमे रखिछु आगो को आमे आहुरी ए प्रोग्राम को आगे नबु। वंदे उत्कल जन मु चौद्वार महाविद्यालय ओडिया भाषा साहित्य विभाग मुख्य डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार साहू। ओडिया पक्ष कार्यक्रम सरकार सुचिंतित एवं मर्यादापूर्ण शब्द यह से योजना भाव आरंभ कर प्रति ओडिया प्राण रे गोटा ओडिया भाषार पुनरुद्धार हम मन भर रक्त रे गोटा ताती आसब जे आमे ओडिया ओडिया आमर भाषा से माने पाश्चात्य संस्कृति पाश्चात्य भाषा प्रति केते व्यग्र न होई जदि ओडिया भाषा को खोजिबा
ତା ଭିତରୁ ମିଠା ଶବ୍ଦର ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁବ। ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବ। ଓଡିଆ ପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଗପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉମାନେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଘୋଡାରତ ଯେତେ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗ ଭଜା, ଏହା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଆଟା କେମିତି ଭାରି ହବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ଏବଂ ଏଇ ଦିନ ହଉଛି ନବବର୍ଷ ଏବଂ ଏଇ ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 15 ଦିନ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନରେ ସ୍ମରଣର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ, ଏହା ଏକ ଚେଷ୍ଟା। ନାୟକ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ପାଲା ଗାୟକ, ଭାଗବତୀ ପ୍ରଚାର ସମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଟାଙ୍ଗିର ଚୌଦ୍ୱାର ସଭାପତି ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ଚୌଦ୍ୱାର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାନର ଲେଖା ଯାଇଛି, ଯାହା ଏଇ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଉ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାହଉଛି ତାହା ହଉଛି ଚମତ୍କାରିତା। ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଆଜି ହଉଛି ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଦିନ। ତେଣୁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ବୀର ଜାତି, ବୀର ମାଟି, ଉତ୍କଳ ନାମ ଦେଶ ଖ୍ୟାତ ପରମ ପାବନ। ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କୁହାଯାଇଛି, ଇଏ ହଉଛି ମୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସମେତ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶହେବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋରଙ୍କର ନ୍ୟାୟରେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ରୋଦନ କରୁଛି କାତରେ ସମ୍ବଲପୁରେ, ସେ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଲେ ଆହା ନୟନ ଲୋତକ ଝରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କର ଝାସ ବା ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ, ଅନେକ କବି ମାନେ ତ୍ୟାଗ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ବା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଥା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେମାନେ ଏଇ ଉତ୍କଳ ରାଇଜର ବା ଉତ୍କଳ ଏଇ ଦେଶର ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆଗ ଧାଡିର ସ୍ମାରକୀ। ତାଙ୍କୁ 100ବାର ପ୍ରଣାମ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏବଂ 51 ବର୍ଷ ଅଛି ଚୌଦ୍ୱାର କଲେଜରେ 51 ବର୍ଷ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ଲୋକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ପାଠ ପଢିଥିଲି ଯେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା, ଯାହୁ ଦେ ଜନମୀ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବ ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ସେଇ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ମାନ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆପଣ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କବିତାଟେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ। ଥରେ ମୋତେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖାଦେଲେ, ପଚାରିଲେ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ମୁଁ ଚଟାପଟ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଏହା ଛଡା ଆଉ କଣ ମିଛ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମହାଶୟ। ମୁଁ ଏଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ବା ଏଇ ଯୋଉ IT ବା ଆମ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯୋଉପରି ଭାବେ ଚାଲିଛି, ତ ତାକୁ ଟିକେ ନଜର ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ସେମାନେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ